Et donc la captivité volontaire dans un lieu tenu secret au sud d'Alger qu'on appelle le château Holden. C'était des portes très très épaisses avec un judas, avec des grilles. Toutes les fenêtres étaient grillagées. Les vitres étaient passées à la chaux blanche pour pas qu'on puisse voir le jardin. Où était la garde des milieux, où étaient les gardes. Nous n'avons eu accès au jardin que la dernière année de notre détention, après que nous ayons fait une grève de la faim. Durant les 6 ans qui ont précédé votre arrivée auprès de lui, il n'avait donc eu personne auprès de lui, personne à qui parler. C'était un homme absolument solitaire, au secret quasiment. Oui, c'était vraiment le masque de fer. C'était un tombeau, d'ailleurs, même pour nous, enfin même lorsque j'y étais, c'était vraiment un tombeau. On était totalement isolés du monde. On ne recevait pas de visite, pas de courrier. Lui, on en était 2 quand même. Mais j'imagine que lorsqu'il était tout seul, pendant 6 ans avant que je n'arrive, avant qu'on se marie, c'était absolument terrible. Et je crois que cet isolement était scientifiquement établi. Enfin, j'en suis persuadée d'ailleurs. On a tout fait pour essayer de le faire tomber fou. Les premiers mois après le 19 juin, on n'y avait même pas donné de vêtements de rechange. Il n'avait pas de quoi se laver, pas de quoi se raser, ni rien. Et pendant des mois et des mois, il attendait qu'on le fusille d'un instant à l'autre. Et durant cette détention, alors cette fois commune, c'est sous surveillance constante, non seulement que vous faites sa connaissance, mais que vous vivez votre vie quotidienne. Oui, je crois que c'est ça qui a été le plus difficile. C'était assez pénible. Il y avait des caméras, enfin des espèces de trous, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui étaient placées aux 4 coins des 2 pièces que nous avions. Heureusement, dans les WC, il n'y en avait pas. Mais des micros placés partout. Et il y avait en permanence des gens qui surveillaient nos mouvements. Donc, je crois que ça a été le plus difficile pour moi C'était ça qui était le plus difficile, je crois, pour m'habituer. Puis ensuite, je crois qu'il faut prendre une décision, il faut se dire, bon, il faut les ignorer, sinon on tombe fou. Sinon, c'est pas possible. Il faut se dire, bon, ben, ils sont là, ils regardent, ben, qu'ils regardent et puis c'est tout. Voilà. Et il faut vivre normalement. Novembre 1978, le président Boumedienne meurt. On a appris sa mort. Bon, on ne peut pas dire que j'étais mécontente, il faut entre parenthèses. Parce que c'était un homme absolument horrible, il était tout à fait diabolique. Et je crois que Dieu lui a donné la mort qu'il méritait. بومدين أيضا ربما نعود إلى هذه الفترة والانقلاب الذي قام به ضد بن بلة فعلا. وكيف تعامل هواري بومدين مع بن بلة؟ أنا نقولها لك وأنا عشت مع الشيخ البشير الإبراهيمي مثل ما قلت لك حوالي 4 سنين. هو كان في الأخير يقول أنا ما بقى لي لا علاش نستحي ولا علاش نخاف. وأنا الآن في هذا السن ما عندي لا علاش نستحي ولا علاش نخاف. الشيء اللي عرفته ولا شاهدته ولا نقوله. طبعا بومدين لما مشى حاله وتمكن عمل انقلاب على بن بلة. عمل انقلاب على بن بلة. اتهموا بالديكتاتورية وبالسلطات في يده. سجنوا 14 سنة. سجن يعتبر انفرادي بين 4 حيطان. ومنع عليه اي واحد يتكلم معه، حتى البلانطو ما يتكلمش معاه. حتى بن بلة كما قالها هو وسمعته انا يقولها لسانه تقال. صار بن بلة في السجن يشوف في المرايه ويكلم نفسه باش يبقى لسانه يمشي. هذه وحده. والقساوه اللي كانت تتنافى مع ابسط الانسانيه اللي عملها الرئيس بومدين رحمه الله مع الرئيس بن بلة رحمه الله. لما توفات الأم نتاع بن بلة طلب منه يروح يحضر في الجنازة في مغنية جنازة أمه ويرجع للسجن وما سمحلوش يروح. وقعد 14 عام في السجن دون تهمة ولا محاكمة. هذه هي باختصار. في الشق الآخر الدكتور محي الدين عميمور يقول أنه هواري بومدين عمل بكل لياقة يعني بن بلة، وقال أنه حتى حراسه كانوا من الضباط ولم يختر يعني عسكريين من أجل حراسته، وهذا احتراما له. المعاملة الإنسانية اللي عاملوه سجنوا 14 عام بين 4 حيطان،
وانا نقولها ونعاودها، ما كان شي واحد يتكلم معاه، ممنوع اي واحد يتكلم مع بن بله. وانا هذا الكلام سمعته في وقت من الاوقات مع اللي كان رئيس الحرس الجمهوري، وسمعته لما مات بومدين في هذاك الوقت قال هذا الكلام هذا. يعني المعامله الانسانيه اللي عامل بومدين بن بله ما سمحلوش يروح يحضر في الجنازه نتاع امه ويرجع للسجن. منين جاب محي الدين عميمور هذا؟ صحيح محي الدين عميمور كان اقرب الى بومدين وكان مستشاره الاعلامي وكذا وكذا، بس صح الاشياء والوقائع تقول تخالف هذا. بالفعل في الثمانينات